Ambalmaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Hali bi an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ Mamadu Sidibe Alliance Gandi Malien. Bi an y'a kanu ka bɔ ka video tellement kɛ video min ni a ɲinina anw fɛ ni o ye Ɲɔrɔn Sirifuke an fa a n'an ka imamu Buye Ayidara a den dɔw fɛ u y'an wele k'a fɔ jamana situation bɛ togoya min na bi. Kunnafoni dɔw bɔlen dɔ k'a fɔ ko olu ye laɲini kɛ sini ko marche dɔ bɛ ou bien meeting dɔ bɛ sini k'olu fa y'a laɲini k'a fɔ ko u ka mɔgɔw ka bɔ ka taa a meeting la. Olu ka hakilina tɛ bi, olu ka hakilina tɛ sini. A kumakan carina ka sababu kɛ mun de ye jɛkulu min yɛrɛ bɛ ka meeting boloda n'o ye sini 10 janvier olu ka porte-parole dɔ ye n'o ye Ben le Cerveau ye. A n'a ka délégation bɔra olu fɛ Ɲɔrɔn ye. O reçoit ni Moulay Idrissa Aidara ye n'u b'a f'a ma ko Dedis. Ko olu ka du ye duba de ye, du min ni bonya bɛ du in kan kosɛbɛ. Olu ka du bonya a n'a tɔgɔ kama ani u ka mɔgɔbaya kanu kama olu yamaruyalen tɛ k'a fɔ ko olu bɛ ban ka mɔgɔ dɔ reçoit. I mana kɛ adamaden togo togo ye, i ka problème mana kɛ problème togo togo ye, ni sera olu ma olu b'i reçoit k'i lamɛn i b'a fɛ ka min fɔ u k'o faamuya. Ben le Cerveau ka n'a ka délégation sera olu ma ka f'u ɲɛna k'a fɔ ko u b'a fɛ ka marche dɔ kɛ le 10 janvier ko Sirifuke ka dugawu k'u ye. Sirifuke ko a bɛ waati jan bɔ olu ye o ni Sirifuke yɛrɛ ma sigi ka kuma, o ni Moulay Idrissa de sigira ka kuma n'o ye Dedis ye. Ko a yirala olu la Moulay Idrissa ko ale y'a yir'u la k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ Sirifuke ye jamana situation tagacogo cogo min na k'a dɔn k'a fɔ insécurité fanga ka bɔ jamana kɔnɔ. O sababu la olu ye marche ni meeting jalajɛba olu y'a bɛɛ lajɛlen dabila ka sababu kɛ jamana situation tagabolo ye. Ben le Cerveau n'a ka mɔgɔw u ye kuma kelen mun f'u ɲɛna k'a fɔ ko a waati jan fo bi olu sin tɛ meeting la, u tɛ marche la, u tɛ jalajɛba foyi la ka sababu kɛ jamana situation ye. N'i y'a jateminɛ 2013 waati Ɲɔrɔn Sirifuke n'o ye an fa a n'an ka imamu ye Buye Ayidara a ko force étrangère nali Mali la a man da ale ye a b'u nali kɔn fana. K'o kɛra a wagati la mɔgɔ caman ma a faamuya. A y'o kumakan min fɔ k'a fɔ ko bi k'i b'a fɛ ka jalajɛ dɔ boloda meeting dɔ boloda ou marche dɔ boloda o force étrangère kama k'a fɔ k'ale bɛ jama labɔ ko ka taa marche la k'ale m'o ɲini. Ale bɛ ye Ɲɔrɔn ye k'a ta don min ma olu fa tile la fo ka na se olu tile ma olu ka laɲini fɛn fɛn jamana ko la o ye jamana basigi ye. Fɛn fɛn n'a ni jamana basigi bɛ taga olu b'o la, fɛn fɛn n'a ni jamana basigi tɛ taga olu t'o la. O hukumu dɔ kɔnɔna la olu y'a ye jamana bɛ niveau min na bi marche meeting jalajɛbaw a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana insécurité bonya kosɛbɛ kosɛbɛ. O de kama olu ye jalajɛbaw ni meeting ni marche u y'a bɛɛ lajɛlen jɔ. Mais olu ka balanako kɛra jumɛn de ye u nana ka n'a ye réseaux sociaux sanfɛla la ko a bilara k'a fɔ ko Ben le Cerveau k'a n'a ka délégation min bɔra Ɲɔrɔn ko Ɲɔrɔn Sirifuke a n'a denw k'u bɛɛ lajɛlen ye dugawu k'u ye k'u sɔnna fana k'a fɔ k'u y'a fɔ k'a fɔ k'u ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka marcher le 10 janvier n'o sini ye. Ko kuma in tɛ tiɲɛ kuma ye bi, tiɲɛ kuma tɛ sini. O hukumu kɔnɔna la u nalen k'a ye u ye Ɲɔrɔn Sirifuke yɛrɛ ka kumalasela dɔ bɛ yen o ye kumakan min fɔ a y'o kumakan lamɛn an bɛ tila ka na k'a commenter. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوميسيون d'organisation مسؤولية هذا كما كان له أما فوني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فدوك أنفع محمد وشانا الله كافا مرادويا الله كنيا دانما الله كأتوسيجله أفا كان رب الله فا كان أسرائيل ala ka an to bɛɛ lajɛlen fana ka muradu ye ala ka an ka sago ye diɲɛ farika lahara kan o tɛmɛnen kɔfɛ kuma dɔ bɛ ka fɔ ka carin ko Buye ko ten Buye y'a fɔ n ye sisan k'ale m'a fɔ ko ka bɛɛ bɔ a kalama k'a m'a fɔ ko bɔli min kan ka kɛ ko Buye ko mɔgɔw ka bɔ ayi Buye t'a kalama a m'a fɔ mɔgɔ si ka bɔ au contraire a t'a fɛ mɔgɔ yɛrɛ ka bɔ o bɛna bɔli min kɛ ko français ka taa bɛ taa wana ɲɔgɔn na a t'a kalama yɛrɛ a t'a kalama donc u bɛ ka tɔgɔ dɔn a la a ma bɛn a ma donc a ko ka carin fan bɛɛ ko mandala a m'a fɔ
n'ale bɛ fɛn min fɔ a t'a dɔn a b'a fɔ sanfɛ bɛɛ b'a mɛn mɛ ka taa tɔgɔ dɔ fɛn na ka sɔrɔ a ma fɛn min fɔ o ma diya ye a mɛ bɛn a ma donc a m'a fɔ donc o tɔgɔya la a tɛ fɛ mɔgɔ yɛrɛ ka bɔ tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ ale kɔni ka mɔgɔw an b'ale ka mɔgɔ de ma ale ka mɔgɔw kalandenw ni kanubaw ani mɔgɔ minnu tugulen dɔ ale kɔ u b'a nɔfɛ a ka mɔgɔ de ma donc n y'a kanu ka bɔ ka nin kuma fɔ ye aw k'a cari groupe la aw k'a cari fan bɛɛ aw k'a cari fan bɛɛ. aw bɛɛ bɔra ka an fa an'an ka imamu n'o ye Buye Aidara ye a ka kuma lase la a bɔra ka kuma min fɔ sisan a fɔra bamanankan de la bɛɛ lajɛlen y'a faamuya nin vocal ninnu bilara réseaux sociaux sanfɛla la kunun wulada fɛ mɔgɔ caman y'a vocaliw sɔrɔ kosɛbɛ vocal min kɔnɔna la a bɛ yira k'a fɔ ko Ɲɔrɔ Sirifukɛ a n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen u k'o yɛrɛ minɛ marche ani meeting bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ jamana taabolo ye nin vocal ninnu bilalen kunun wulada fɛ o sufɛla fana la Mulaye Idriss yɛrɛ ka kuma la ko Amara y'a wele ko Amara nalen k'a wele a ye kumakan kelen min fɔ bɛɛ le cerveau ɲɛna k'a ye kumakan kelen de fɔ Amara fana ɲɛna k'a fɔ ko ka sababu kɛ jamana taabolo ye jamana situation bɛ niveau min na bi olu ka hakilina ma falen force étrangère nali la olu ye ka hakilina min fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ olu ka hakilina dɔn mais ko ka sababu kɛ jamana taabolo ye jamana basigi ɲinini ye ko olu y'a yira k'a fɔ marche ni meeting fɛn fɛn ka kɛ olu nin ta a si la donc o hokumu de kɔnɔna la Amara ka kumakan in ko kumakan min bɔra Amara da k'a fɔ ko olu sɔnna ko olu ma sɔn bi olu ma sɔn sini olu tɛ meeting na bi u t'a la sini u b'a ɲini u ka kalanden bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ jan ani yɔrɔ surunna nin meeting min bolo dalen don mɔgɔ si u ka kalanden si kana ye nin meeting kana kan u ka kalanden si kana taa fɔ k'u bɛ taa nin meeting kana k'a sababu kɛ Sirifukɛ ka weleli ye Sirifukɛ ka weleli tɛ n balima pour que ka kuma sɛmɛntiya halisa u ka page officielle min b'u yɛrɛ bolo Sirifu ninnu bolo Buye ka famille bolo n'u b'u ka communication bɛɛ lajɛlen passer o sanfɛla la olu ye communiqué min bila u ka page officielle sanfɛla la o communiqué filɛ nin ye n balimaw aw yɛrɛ ka a communiqué in lajɛ nin communiqué in tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye Ɲɔrɔ Sirifu Buye Aidara a ka famille nin y'u ka communiqué yɛrɛ de u ye min fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc nin kɔfɛla la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna hali bi faso ko de don faso basigili ɲinitɔla de don Sirifukɛ ka hakilina ma falen bɛ a ka hakilina ma falen faso ko la mais ale ka kɛlɛ kunun fo bi kɛlɛ bɛɛ lajɛlen laɲini ye faso basigili de fɛn fɛn n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka faso basigibaliya ka faso basigili ka don ngalama la olu ka laɲini t'o ye olu y'a jateminɛ marche min bolo dalen don dɔw fɛ n'olu bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'a ɲini ko force étrangère ka taa olu y'a jateminɛ a marche tɛna na wolo foyi la ni faso ka basigi n'o tiɲɛni sababu tɛ donc olu tɛ marche in na bi u t'a la sini u ka kalanden bɛɛ lajɛlen fana ko u yɛrɛ minɛ o marche in na marche in kun tɛ dɔwɛrɛ ye Sirifukɛ tɔgɔ fɔli kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que jama ka bɛ se ka bɔ cogo min na ni min bɛ taga marche in na ou meeting dɔ don ni min bɛ taga la i bɛ se ka taa mais k'a fɔ ko Sirifukɛ kɔni ɲɛna kalandenw olu n'u ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛ minɛ jamana ni marche de don ni marche tɛ a bɛ waati jan bɔ olu tɛ jalajɛla tuguni marche ni meeting n'a b'a remarqué u ye nin b'a a bɛɛ lajɛlen na pewu a sababu kɛ jamana situation yɛrɛ donc ni min bɛ taga i bɛ se ka taa mais olu ka kalandenw n'u yɛrɛ bakun kɔni kɛ olu t'a la bi olu t'a la sini u ma a ɲini mɔgɔ si fana fɛ nin tun tɛ kumakan wɛrɛ ye Ɲɔrɔ Sirifukɛ denw u ye an wele ka boloda CDR cellule de communication bɛɛ kan ani CDR membre bɛɛ lajɛlen ani sympathisant bɛɛ lajɛlen nin kumakan tun ɲinina an fɛ Ɲɔrɔ Buye denw ka hakilina yɛrɛ ko CDR ka far'u ka togo bɛɛ lajɛlen na kumakan ka se ka cari Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛla bɛɛ lajɛlen na opinion nationale ani internationale aw ka se k'a dɔn nin tɛ kumakan wɛrɛ ye nin ye Ɲɔrɔ Sirifukɛ Buye a denw ka hakilina ye ko CDR ka far'u kan kumakan min bɛ ka fɔ ka kumakan nkalontigiya Mali kɔnɔ ka nkalontigiya fɛn bɛɛ lajɛlen donc ni hakilina bɔra nin kɔfɛla la aw k'a dɔn k'a fɔ o hakilina ye hakilina wɛrɛ de mais ni kɔni kɛ Ɲɔrɔ Sirifukɛ Buye a denw ye an wele ka min fɔ anw ɲɛna ne kɛlɛ tɛ dɛ ko CDR bɛɛ lajɛlen ka far'u kan ka se ka nin message diviser o kumakan in de filɛ nin ye hakɛto bɛ na salu ala Muhamadu aw k'a dɔn olu tɛ marche la merci beaucoup